सुबह की सुनहरी रोशनी में छोटा सा गांव जाग रहा था। खजूर के दरख्त हल्की हवा में झूम रहे थे। बच्चे स्कूल जाते हुए रास्ते में खेल रहे थे। उमर और अहमद अपने छोटे से घर के सहन में बैठे थे। माँ ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक पुरानी चाबी इनके हाथ में रखी और कहा, बेटा, ये तुम्हारे बाप की खेत की चाबी है। अल्लाह ने तुम्हें साथ रखा है, आपस में मोहब्बत रखना। दोनों भाई खेत पर पहुंचे। 20 से 25 खजूर के दरख्त थे जो अभी फल नहीं दे रहे थे। एक छोटी नहर खेत के किनारे से गुजर रही थी। उमर ने खेत को गौर से देखा और बोला, हमें इस खेत से ज्यादा फायदा उठाना है। रात को चिराग की रोशनी में उमर ने अहमद से कहा, अहमद, कल से तुम सुबह 4 बजे उठकर खेत को पानी देना। मैं दोपहर को खेत पर आऊंगा। अहमद सुबह सवेरे उठा, वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ी और खेत की तरफ चल पड़ा। परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में खुशबू थी। नहर के पास पहुंचकर अहमद ने देखा कि पानी बहुत कम बह रहा है। नहर का बहाव मामूल से आधा रह गया था। अहमद ने देखा कि इनके खेत के साथ फातिमा का खेत है। इनके पौधे मुरझा रहे थे। वो अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ नहर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। अहमद ने अपने दिल में सोचा, अगर मैं आज ज्यादा पानी ले लूं तो मेरी बहन फातिमा और इसके बच्चों की फसलें मर जाएंगी। इसने सिर्फ अपने हिस्से का खेत का पानी जाने दिया। दोपहर को उमर खेत पर आया। इसने देखा कि खेत में पानी कम है। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अहमद, ये क्या है? तुमने पानी पूरा क्यों नहीं लिया? अहमद ने नरमी से जवाब दिया, भाईजान, नहर में पानी कम है। अगर हम ज्यादा ले लें तो पड़ोसियों का हक मारा जाएगा। उमर ने हकारत से कहा, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। दूसरों का ख्याल रखना हमारा काम नहीं। तुम हमेशा से बेवकूफ ही रहोगे। अहमद ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, अल्लाह देख रहा है, वो हमारा हिसाब जरूर रखेगा। एक हफ्ते बाद आसमान पर बादल छा गए। जोरदार बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से बाहर निकल आए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उमर खुशी से अहमद के पास आया। देखा, अल्लाह ने हमें मौका दिया है। चलो नहर का रुख मोड़कर अपने खेत की तरफ कर देते हैं। अहमद ने सर हिलाकर कहा, नहीं भाई, ये बारिश अल्लाह की रहमत है। ये सारे गांव के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। उमर ने कहा, तुम रहो अपने इखलाकी असूलों के साथ, मैं अपना काम करता हूं। वो तन्हा नहर की तरफ चल पड़ा। उमर ने नहर का रुख मोड़ने के लिए एक बड़ा पत्थर हटाने की कोशिश की। अचानक पत्थर लड़खड़ाया और इसके दाएं पांव पर गिर गया। उमर जोर से चिल्लाया। अहमद ने भाई की चीख सुनी। वो दौड़ता हुआ आया, पत्थर हटाया और उमर को उठाने की कोशिश की। अहमद ने देखा कि उमर का पांव जख्मी है, खून बह रहा था। अहमद ने अपना रुमाल फाड़कर जख्म पर बांध दिया। अहमद ने उमर को अपने कंधे पर उठाया
اور بارش میں بھیگتا ہوا گھر لے آیا۔ راستے میں عمر درد سے چیخ رہا تھا۔ گھر پر ماں نے زخم پر نرم پٹی کی۔ عمر درد سے سو نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھکاوٹ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ عمر نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں ہے۔ ہر طرف ہریالی ہے، پھولوں کی خوشبو ہے اور پرندے گا رہے ہیں۔ ایک درخشان سیڑھی نظر آئی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھی سونے کی تھی اور ہر ڈنڈے پر نور تھا۔ ایک بوڑھا بزرگ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا، عمر، یہ جنت کی سیڑھی ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ ہر نیک عمل، ہر دوسرے کے لیے کیا گیا اچھا کام اس سیڑھی کا ایک اچھا درجہ بناتا ہے۔ جس کے جتنے زیادہ درجے ہیں وہ جنت میں اتنی ہی بلندی پر جائے گا۔ عمر نے اپنی سیڑھی دیکھی، وہ ٹوٹی پھوٹی تھی۔ صرف چند درجے مکمل تھے، باقی ٹوٹے ہوئے یا ادھورے تھے۔ بزرگ نے کہا، تمہارے لالچ، خود غرضی اور بھائی کے ساتھ برا سلوک نے تمہاری سیڑھی کے درجے توڑ دیے ہیں۔ عمر اچانک اٹھ بیٹھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی عمر نے احمد کو اپنے پاس بلایا۔ وہ رونے لگا۔ معاف کر دو بھائی، میں سمجھ گیا ہوں۔ جنت کی سیڑھی اخلاص اور احسان سے بنتی ہے، لالچ سے نہیں۔ دونوں بھائیوں نے مل کر کام شروع کیا۔ اب عمر پہلے سے زیادہ محنتی تھا، لیکن اب اس میں انصاف بھی تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ پورے گاؤں کے کھیتوں کی دیکھ بھال شروع کی۔ فاطمہ کے کھیت کو بھی خاص توجہ دی۔ ایک سال بعد سخت قحط پڑا۔ آس پاس کے گاؤں کے کھیت سوکھ گئے، لیکن عمر اور احمد کے گاؤں کے کھیت ہرے بھرے تھے، کیونکہ سب نے انصاف سے پانی تقسیم کیا تھا اور اللہ نے اس وجہ سے برکت دی تھی۔ گاؤں والے ان کے پاس آئے۔ عمر نے کہا، یہ ہماری کامیابی نہیں، یہ انصاف کا انعام ہے۔ جنت کی سیڑھی ہم دنیا میں ہی بنا سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔